Il fait déjà chaud chez vous. У вас уже здесь жарко. Eh bien, je suis heureux d'être avec vous, Я очень счастлива быть здесь с вами. heureux d'avoir réussi à grimper la montagne jusqu'ici. Счастлив, что поднялся по горам до сюда. Je vais rester avec vous pendant une dizaine de jours, Я проведу с вами 10 дней, si ma santé le permet. если мое здоровье позволит мне это. Et le travail que nous allons faire ensemble И работа, которую мы проведем вместе, est un grand travail de révision это большая работа по повторению et de simplification и по упрощению de tout ce qui concerne всего, что les касается constellations familiales et systémiques. семейных и системных расстановок. Et pour les experts en constellation parmi vous, И для тех из вас, кто уже эксперт по расстановкам, pour tous les grands professionnels для всех великих профессионалов parmi vous, среди вас, nous allons ensemble essayer de résumer aussi мы также постараемся вместе резюмировать tout le travail qui a déjà été fait dans le passé всю работу, которая уже была проведена в прошлом, et poser les bases и заложить основы de certaines nouvelles formes du travail de constellation некоторых новых форм работы расстановщика pour les quelques années à venir. на ближайшие годы. Comme on vous l'a certainement signalé, И как вам наверняка уже сказали, ça fait 5, 6 ou 7 ans que je n'ai plus pratiqué les constellations. вот уже где-то 5, 6, 7 лет я не практиковала больше расстановки. Je n'ai plus enseigné les constellations systémiques et familiales. Я уже не преподавала системные семейные расстановки. Et pendant ces 5 ans, И на протяжении этих 5 лет j'ai pris le temps я посвятил время de prendre contact тому, А- чтобы войти в контакт avec tous les bons constellateurs à travers le monde. со всеми хорошими расстановщиками во всем мире. J'ai demandé qu'on me fasse parvenir les vidéos de leur travail Я попросил, чтобы мне прислали видео их работы. et j'ai regardé И я посмотрел des dizaines et des dizaines десятки и десятки de manières de faire des constellations разных способов, как можно делать à расстановки travers le monde. во всем мире. J'ai vu d'excellents constellateurs dans leur travail, Я видел потрясающих расстановщиков в работе. dans certains de nos élèves. Некоторые из моих учеников. J'en ai vu beaucoup de moins bons Я также видел много менее хороших. et j'ai beaucoup appris И я очень многому научился. en parlant avec tous ces gens. Разговаривая со всеми этими людьми, J'ai beaucoup appris de ce qu'ils faisaient de bien я очень много узнал того, что они делали хорошего. et j'ai encore plus appris de tout ce qui était fait et qui était moins bien. И я еще больше узнал всего, что было менее хорошо. Ce qui fait que j'ai préparé pour le nouvel enseignement des constellations familiales et systémiques Поэтому я подготовил новое обучение по системным и семейным расстановкам. J'ai préparé de nouvelles méthodes d'enseignement Я подготовил новые методы обучения et de nouvelles méthodes de pratique. и новые методы практики. Le tout étant simplifié И все это очень упрощено. et pour les personnes intelligentes И для умных людей, qui ont du cœur, у которых есть сердце, elles seront capables d'apprendre tout ça en une bonne année intensive. они spособны обучиться всему этому за 1 год интенсивного обучения, Au lieu des 5, 6 ou 7 ans вместо 5, 6, 7 лет, qui sont normalement nécessaires pour comprendre de quoi il s'agit réellement. которые на самом деле необходимы, чтобы понять, о чем на самом деле идет речь. Donc, dans un premier temps, j'aimerais remercier Поэтому вначале я хотела бы поблагодарить tous les bons constellateurs à travers le monde, всех хороших расстановщиков в мире, des très vieux как стареньких, comme moi, как я, et encore un peu plus vieux même, и даже еще более стареньких, et de certains relativement jeunes, и некоторых относительно молодых, mais qui travaillent avec suffisamment de cœur et d'intelligence но которым
хватает достаточно сердца и ума, pour tout ce qu'ils vont nous permettre de travailler ensemble ici. чтобы позволить работать вместе здесь. Donc, quand un client ou un patient vient nous voir, Итак, когда к нам приходит клиент или пациент, la première chose à savoir, c'est первое, что нам нужно знать, est-ce qu'il veut se libérer d'un problème? хочет он освободиться от проблемы, Est-ce qu'il veut aller vers un but? хочет ли он идти к цели, Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de caché? идет ли речь о чем-то скрытом, Ça signifie que ce dont il nous parle, c'est un faux problème ou un faux but? то есть то, о чем он нам говорит, это ложная проблема или Il y a ложная quelque цель, chose dont il s'agit aussi, и есть что-то, о чем также идет речь, ou bien même quelque chose de caché. или о чем-то скрытом. Et le tableau? А табличка? Ou bien la personne ne sait pas quoi faire entre deux, trois ou même plus de choix. Или человек не знает, что делать, когда у него один, два, несколько выборов. Elle est dans cette forme d'hésitation. Он находится в этой форме колебаний. Mais ces choix Но эти peuvent être выборы, clairement exprimés. они могут быть ясно выражены. Mais elle ne sait pas lequel. Но он не знает, какой из них выбрать. Et enfin, И, il y a наконец, ces personnes qui viennent приходят люди, parce qu'il leur manque quelque chose. потому что им чего-то не De хватает. la force Или силы, ou n'ont plus de sens или им не хватает смысла dans leur vie. в жизни.